وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non, Boaké ne mérite pas ça. Boaké mérite plus que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, c'est maintenant que je vous sens. Entre les laïres, la cachou et dama ala mokera. Dieu shidjan kene ala afia koti ama ala mokera. Ala ngali mana ojidi. Bana jugo bana shulombali ala nkishama. Ala nkisi nige toroma. Laban konyma be ala tala bolokati ama ala mokera. Ami karamotiafo a Cheikh Imam Touré. Aka la foli mikesi sa kambe ansema ala mokera. Sani ka kuma janga Shekuma Imam Abdoulaye Koita. Comment yereba kalama chogomna mogomino atogonite. Abe wati jambo anga nata ko Sheku na kanabo anna. Sabo depuis 2013 akaya Otmana ziara folo ke en fait. Anga mo chama ko o kalama. Sheku na ko flana lebeni. Donc à san chegi lebeni walma san wolovla. Ame anatala ala tala buloko Sheku na kana Otmana bo anna. Ala ka nyinatale noya amma. Ola, en organisation mi placée quand on forme un petit CAC, tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koita. À Kadamina Abidjan, depuis le 15, en tant que Koumbe aéroport là, à Bola Abidjan, le 17, Djoumalou, Kana Kata Otmana Korogo, à Djoumake Korogo, Djoumasiri Kofatala Korogo, Ka Shila Korogo, Ka Samedi Kei, Ka Dimanche Kei. Aywa kana Boaké ya bitenedonna inshallah. Ni Allah tala sona Boaké ta obe ben bi ani sinima inshallah. Kambe ansema ala mokelangi. Usaza Touré dasela o makaba. Aywa sira nyini konfe anga almamu bela Jennifer. Biere Sheku atala sanfo serenange aywa anga misri bala. Mi suna misri bay ani Otmana almami shama tubi almamu yereka bonya di Sheku ma kwaye an la seri ngaksani oche fitri seri konfe Imam Abdoulaye Koita alika Otmana dapunya fla force la mo nyene kambe ansema ala mokelangi aywa Sheku fonani anato akelemana Imam Mohamed Diani oloko so to be nyagamina doni ali be bo Belgique. Allez les signes flâniers, Sheku Numaya Fanfe. Né référentoye Mohamed Djabi. Allez toye Mohamed Diani. Ou le son ton Ménaramina Doni. Neve Côte d'Ivoire, allez be Belgique. Allez les Kenloka Anga Karamotier Blasra, Otmana ni tourné na. Nanga tourné ni kono, alhamdulillah. Niko John Kunadi, il va faire sababu nyuma. Mon flaou le kala sababu nyuma yi. Ka Cheikh Abdoulaye Koita, ka lasi ama Côte d'Ivoire. En follow, ole Imam Mohamed Diané Kabo Belgique, a Flana, ole Imam Mamadou Diarra, Nanwa Mako le Blanc, Naka Jantimina, Aywa, tu vas vous killer mes manchema, ole Vali. Aha. Donc, Arabou, voilà. Cheikh nous Jabate Konya Fogo Arabou. Arabou killer mes manchema, ole Cheikh Mamadou Diarra, Kamba Sema Alamokela. Olante na kuma janya usa Touré ko fokaba ka foli lase Boaké jama bela jenima ama mogobo mola ka an bawfu ka an fawfu kenre la kabina annana aywa bunyo le be dron kataka ka nga jatigila fu ka bela jenifu ola amena micro di Imam aywa Koitama abra tak naka korofoy
n'ale tilala ka wajo la Imam Mohamed Diané Imam Mohamed Diané ni o tuma na Sheku tilala ka kɔrɔfɔ la inshallah an bɛna micro di Imam Mohamed Diané ma k'an bɛ an sen ma Ala m'o kɛla ayiwa ka sɔrɔ ka na kuma di Imam Jara ma ka yira an na fana ni an ka o tuma na journaliste o bɛ n'an ye Suna TV ka bɔ fo Mali la kabini Sheku bɛ nana Suna TV mɔgɔw o nana ka na an bilasira Kuba TV fana ni bɛ yen ayiwa journaliste caman fana ni bɛ yen ne tɛna don o bɛɛ la Sheku yɛrɛ bɛ yen ale bɛ yɛrɛ bɛ n'o walawala ni Ala Taala sɔnna ayiwa mɔdu min sɔrɔla an bolo bi n'o ye thème ye o de ye at-tarbiyatu al-islamiyya ou at-tarbiyatu fil islam, l'éducation islamique ou l'éducation en islam. Lamɔ bɛ kɛ cogo di silamɛya la sabu bi an bɛɛ lajɛlen jɔrɔnen don ko ni ka mɛn ko jogojuguya ko silamɛdenw de ka ca la mais adamaden silamɛya la an kan ka an denw lamɔ cogo di yaasa bɛ se ka kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye inshallah je pense que Cheikh Abdoulaye Koita a bɛ se fɛn min na yɛrɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la o de ye nin wajulu sugu nin ye k'a mɛtilo di an ma Ala m'o kɛla k'a faamuya di an ma Ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya ni Ala m'o kɛla ni ne sera yan n bɛ na kuma sonsori ka kuma latɛmɛ Cheikh ma hada wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caméra tu portable tu non tu as pris caméra face là tu as besoin de plus de tape l'autre ça derrière là-bas so t'as vraiment une minute il va faire الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدور، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما يركاو يتشجع جماندوما. Salamu jabira jogo mi kono fara cegela ambe ala fo amba walimando amba barkada ala mi sona kan senjo Côte d'Ivoire dugu kolo sanfɛ ka tila ka ni eri ani ni waati rana buwake dugu kɔnɔ an bɛ o Alahu Taala fo aw ni ne ka sigi ɲɔgɔn kan nin cogo la ala kana nin k'a laban ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini masaba ala fɛ a ko caman kɛ a ka jɔnw samanti ka mun ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ɲɔgɔnma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye Abul Qasim Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen Alahu Taala bɛ seli ka siɲɛ 10 ala ka seli jɔn ka kisi don ala ka seli jɔn ka nɛɛma don wa Alahu Taala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma yallahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la aw ni ne yan n'an balima silamɛw bɛɛ minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan n'u ŋaniya b'an fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma an bɛ foli lase aw ma aw ka bɔli n'aw ka nali aw welela a ye wele jaabi nin de ye silamɛya baara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ ka hakɛ ya silamɛ ɲɔgɔn kan ko 5 don riwaya dɔ bɛ yen ko 6 don a 5 n'a 6 bɛɛ kira ko ni silamɛ ɲɔgɔn y'i wele k'i k'a ka wele jaabi a balimaw y'aw wele aw nana wele jaabi dɔ wɛrɛ si t'an bolo ka foli lase aw ma aw ni ce aw yɛrɛ ye ka d'a kan bamanankan na k'i bɛ sɛnɛkɛla fɔ a ka foro kɔnɔ i tɛmɛtɔ b'a fɔ a ni ce ka sɔrɔ hali n'a ka ɲɔ tigɛra ka gosi pani ɲɛ kelen tɛ don i ka du kɔnɔ
nga mona iba fo parce que be chesre ni jija mina ode kadi ode kama iba fo akabara la ka la encourager ambe o fa ka woleli jabila amba o fa ka nalila aw yeni nali ke chukumi amba yini ala fa sebe alayi akam bedo jannatul firdaus la ala ko kambe ambe anka organisateur fo munu ñi wole blama yi do ka foli mesisa wannana kene refene soro chugumi ni tita buake ka beka chesri ni jijako ni jabi te kile mbarai ni jabi te kile fla barai kalo chaman bara jabi anfle odela awde yiri turu a yiri de mole anta ye ka duyi ambayini masabala fa yini bara minke ala kana besara ala ka kawyar jine sarai ala ka ke here chaman ye ka dawn mo fen da dona bara ni na ni sen donala ala bidon ambayini ala fa ala ka jine no wayi ma fen kan na folo dona ni bara la parce ambe ba don ni bara bele subuti ta bada ko warte kunu bara kumeke kasoro warte ngabi hali wolo de ni bina ci ni ma war misani ndam adugo se je nyete daga kuma te kaci oni bara nu nyali siga shitala na fulu boba munu ba uchela uludu buludu kuna ambaye ni masabala feni dreme kilim boba kilim be ala ka bela jele yarjina sarai ambanga karamogo fu karamogo munu sigilen no kana je kakla kana me ne presidium sanfela la je afalen no karamogo la nere sigilen no kanyeshi munu ma karamogo o karamogo do kani sigi ka be dola me abaka ira majigindeira no tantina foifo munu ban krefe ku be dese kanyoana fu bado lu yere yi kuma ni damene anye an fa ubiya an koro ubiya munu yi wajulu ni ke sanchama kasuran yere dama nyeshi mikrom uluma kelun ka klaka je o kasno goko anu kallafia kanu sigi ude walmo dogoni walmo ka kalande ko lame o te foyira ni karamo ka yere majiginte o yere majigini alla ku saranai kirako sallallahu alaihi wasallam man tawadda lillahi rafa'ahu Allah ma huma ni yere majigi alai kalau taala bi korota utuma bayini masabala fe karamo nunu ala ka korota duma ala ka sutura duma ala kanu kishi ka bo fitna bela jelem ambe an kumbe bagafu kadamine kordor la fo kaseya o ame se ka ke do yere taran kumbe fo kurugu klefla yananga na do tarai ka bara be kenani akadem seni chaman kumba no fay ambe fuli la suma ambe do ko yi o mun yere fene wulila katan kumbe bi ka kla ka siginani ambe befu ha ambe bela jelenfu ambal make do yere be jalu ka mabli yere ta spécialement ka wuli fajiri selle kata karmoke mabli do bi bulo ya kanada mene kam mabli ya kadini ka do di kono kana boake ngo halni mabli keme ba no fe etani ko ni inshallah mina do di kono o mabli kele ni nana no di boake ya ame folla se flakem o maraka kera chugo fla do bi bulo ne fena ka flow yi boake flow yi amba fu ambe do ke awni timinanja ambe do ke awyani baraji chaman soroli ala ka kawye arjina sarai mamunun daran ka delegation antina sega be kan suguni kada kam misri kono anya bela jelefo ambe do walanda kono wala sawati kanana antantigem o amba u fenafu hal no soro joli kala do banu che ambe foli la samba uma ambe sabali ni be fe ni kenaka wallahi ni soja an islamia kanundi beseya ni soja do de ni soja mimbe aw yoro an islamia kanu mimba u duskuna o de yaseya ngoni be munyi na fe abaw jija anga koni bele jeren kunche basigi nyama jo ani sabali kono ase fle ba were be ko yomuso la munta chei aw bi aka bla kono ka foko chiena ma were udi baka u koloshi ma were udi baka u jatimine ni feni nana fari were ta munte islamia la dabu fari ambe to be chin ayaw jado ala de aw nyebe ni image fela bele jeren me facebook dreti de la no yaye kaw girina chogo dola fo boka binkerala na dola kramo ke refene chogo na chinye ka farauka amba do kala yini ngai ngani kan me na ko be ko sama chogo dola be gele ni be ko fatige ka di kramo ke ma e konte bo boake kan bulu gelen to bulu ya
ni betike se ka de made atuma na anga fuli keni duskun ya ni hakili ni ngani yi wallahi abi wasake hali sigile no la dama wallahi ayambo betike se ka dam anya do femi bi duskun na ka ba o ka wasake amba fula nin kanun ala ka ke kanuni ala yere mu fo qur'ane kon al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko tirima ubina ta nyogon jugo yakiyama fona kera munun ka tiriya kera ala jati kama ala kanta ko nyonai ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ako sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu grupu wolon flabe kala binu do akalla roshi suma na sini domina ni suma shitei dulen shitei fona kera la roshi sumai grupu wolon flala ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ورجلان تهابا في الله فاجتمع عليه وتفارقا عليه ما فلم ينكن على جاتي كما ولبنا دول روشي سمان وكرن يغن في على كما وبفرن يغنا بكر على دي كما كبنا لروشي سمان سرولا اللهم ربي على كان تكون يغناي أما ما يتم من فوسيساني أبيامي كو إديكاشن التربية نودي لاموي أما دو أنت فاولا منا يعني سيأتي وديني Asame talendo dan kamali mbamanangana ansa do aba foka chege dunkana chukomi ni baji fensen chukomi ko jege mona ba motindi okoro ni baji ya ireke chukomi somono wal majoflila dolendala afene be ba motindi obe femirana adama de mana ireke chukomi kuma mi be minelodi wati do temena karamugo bamun temena uluma temu ta spécialement lamo kamon nema dilika me ko Muhammad Sherifu ye temu do ta spécialement ko lamo ikon ba ya dabe sa dono me temu ire titri kai ma fa ma kede masiga ka kene beka me ambora ka kene min kalama temu spécialisé len do lamo kan nema ba kalama kule yakuba ala ka ya fam ani kram go bele bele munum be Mali la Guinée Côte d'Ivoire Burkina ambora mun kalama nan fawdo uluka wati la temu kunte konante ka temu do ta ko lamo mona parce que feminte ni ko ibe kuma kan nafa be doya am ne ka wati la lamo chiena jako ya am be kuma lamo ka wala sallamo kanya way wajibi di lamo ma chien ulu ka wati ulu kuma femi ka kachaya o tauhidu di ka ala ka kilini o kuma de ka kachaya o ko fe seli fene be nyamo go bolo chugomi islamia mabadi wo yere islamia fondation ulu kuma de ka so ya sura adamaddi be maloya adamaddi be siran adamaddi be siran gashinye ibe siran alanye hanni kalam batila wallahi ku misran ngabiyam bena klemi ma foni ala hinarana kada ka anye be demsenu na jugomi anyere demsen ya magashi jey ngam fene ka dugu jera utanye fona karanga chabaro bawe ha shije munum biya ulube mundo ala antu do ala na an fene yemu yi anyela an fene be se ka munfo shifin chama be se ka foda an gwa ngamale ngana ni wulla sogoma mo mi nye abe nye komi min ka kliye kono se ko nyogon kede foni nye dimi bila ni nye dimi ko ni tile ta ka nye komi nyogon ko ni soro an wulla awnyi anye fen chama nyi ma chama nye ya anye chama me ore kama education temu ibe se ka lakale hal ni ma qur'an daile ma hadisa daile wallahi ba fo ka bayan ka bi watima asi nyedimindu kono dimite benye ba la jinye kera chukono bonan ko anchiena ne kala yinte mali dorainde jinye be de beni phénomène kono sisa allah ni tara amerique musu bunu kalfaila ay do kanyede ande wamba kanyere nyina ande muna ni tara Europe o domba be kene kaya katimenga nserai ngama sigi musigilembe wo fleni no ye jani bebe joro fenjumena idei abela banchugodi a jogo be nya chugoti wani tara zifana beti Allah ya li samu sambe tali mi ka hijela ambal mamunu be no ya me kan nana ubina fuli blama Madina Makka Mina Tanzan Qur'ani Arafa no serai fuli ko fe obe do nyina fe ankara mo e be do kanyede ande unjini ene ngo magam fene yawa kolu de taka juguna dai hali maka o beddo nyini fe ka fo ko diun chieni o ba ira chien ne kera bui ni mangam bora kambe kata yele kulula ni mangam bora ni kuluche tayoro te ndugune de am ta famu fi ka fo ko dimbe suru maka mun jogo chieni
wa maganka o baga do nyini karamo yere fe bi kwanga do ku ye ku de unchieni o bayra la mo kera banaye bi ay jie be labo coronavirus fle ka mawshin nyana jugumina la mo ka juguno yu corona nana la mo baliya soro anveya sanji nana soro jibe kolonda la kaba anana sorai bo bayra ni banaka jugu katime corona ka juguni ebola aka juguna nga jie bana to dalembe parce que bana nunu madola afarani yere mineni na o yikishile madola na yimineni ni furata o ya bane melamo bana madola na mafaranyo anka demisenu mbese kasira nyana mata jugomi abu nyana kuta ni fane nyuma yi kasoro nyumante okoro ko fa bele jelen kan ka fara demisenu ka wala sawo bese kanya jugomi lamo nana se kote dola fo ala yesele fardaya an kan jugomi ani sun ani jaga ani heji masaka dinglan ala yo fana ke fardaya an ka jugola akra wajibi éducation temu simple tendoro kamanda kalameta offense de wajibi de do yiki dingla ni ma glasini sira to tigete fala ke nyini ka dem senu kala halal ay Quran sura la je suratu tahrim suratu tahrim Quran kono kadamine suratu fatiha la katab la nasila ya ayyuhalladhina amanu afura Quran kono shinye bishigi ani kono tonde shinye bishigi ani kono to Allah ba répéter ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu shinye bishigi ani kono to na shinye bishigi ni kono to bebe munu sura fla de ni nyokanche Quran kono afala be suratul baqara kono aflama be suratu mana labam be suratu tahrimin suratu tahrim ya ayyuhalladhina amanu labam forai kadamina suratu tahrim na kanabla birabbin nas ya ayyuhalladhina amanu warati tukuni o ya ayyuhalladhina amanu fora suratu tahrimina afora shinfla ashiya folo ala yodi nyeshi dutigi uma ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala ko mamunu liman yara ayawire kun kishi anaw kadimbaya kabotasuma torom وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وجهنم من فلي كان أنك جين تسمتي كلين أدابون لغو يفن جمعي الناس والحجارة أنا مدين كنترو كجهنم من ناي فرقرون كوفلي تسمى كنا ولا سجهنم من يبسك بني تقومنا تسمى من بمنني أنا مدين ani gababuri o teta suna fitini fama na wuli adama dina chugo iti nyogona do sentige ki ka daga dado nayi o tege i kungolo nyagamina chugo adama de yoro shiteke ka tasuma menena i jina me jahannama be meneni kafiri abe menena bo fem nimba to ibe do jahannama na o doye mara chieni ni kera fayi ma joyi plasila e kera bayi e ma joyi plasila be mala sitasuma Falau ta'ala ka ayat do jigi kren yala wala sauka ke marakela nyumoyi wa tasma mindo atasma kafarini jin tasma ni shinye biworo ani konotondi kra yo jede fo Bukhari la de akwa ka tasma min fleni ka tigara ka bo jahannama tasma biwolum flaman akele me ina fo ni jahannama tasma kla biwolum flay ka kelen ta la o de fle nyana ya a volcan a essence karbera tasma o a furu kono tas fen to ko tasma a bebe kelen de kono ato bi woroni kono ton o de be jahannama nay o bayra adama de mangante ka son yi kasa ka kla ka do jahannama na kren yala afrike akana so ka se tasma modde wallahi akana te mali jahannama da fe kuma te ka do akana so amade parce que jahannama aya la je jinye kono ya toro fen be population ka africaine ta ka juguna be aka juguna be o emo here soro imo nema soro e ka kla ka sai ma arjina soro e kunga nyina jinye gele yako fi sale ka bo jina e ka kla ka tasi jahannama kono tsuguni wallahi odi khasra dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin ana madin taka cin jina ki ta cin kiyama odi ni ma fen soro jina ka kla ka ta do jahannama na ala kan bele jelen ki sheka bo am ankara mo ba do be yako koni jin tasuma be faranyon ka kabla kulu sanfe ni jin kulu be faranyon ka ka ke kulu keli kulu fen be jin le mont Everest kulu min ka jani jin kulu be ye woye Everest mun be Nepal akara Everest ya akara Mont Blanc français akara Kilimanjaro ya akara Nimba ya akara jin kulu ba fen
n'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen ye ka diɲɛ tasuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bila diɲɛ kulu sanfɛ k'a tɛ se k'a yɛlɛ a tɛ bɔ a nɔ la nka n'i ye diɲɛ kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gabakurun kelen ye k'a fili jahanama kɔnɔ k'a misaliya kelen mɛ komi n'i jɔ kɔgɔji da la ka gabakurun fili kɔgɔji la u bɛ tunu cogo min kulu bɛɛ bɛ tunu jahanama kɔnɔ cogo de la kiyama bon n'a fɔra adamaden ka taa fili o jahanama kɔnɔna la yɔrɔ y'a k'i yɛrɛ la dɛ wallahi y'a k'i yɛrɛ la e bɛ sugu goya min bɛ e bolo yan n'o ye lɔgɔ goya ye nin tɛ foyi ye n'i bɛ silamɛya la denbaya kɔnɔna la cɛ bɛ k'i tɔɔrɔ n'i ye muso ye muso bɛ ka cɛ tɔɔrɔ n'i ye cɛ ye nin tɛ foyi ye n'o sɔrɔ limaniya b'e la bana minnu b'an na fantanya minnu b'an na hakilisigi minnu b'an na a si man d'an ye nka a bɛɛ ye fitinin ye jahanama lajaba kɔrɔ a bɛɛ ka dɔgɔ jahanama lajaba kɔrɔ ni bana minnu filɛ ni gɛlɛya minnu filɛ an kan fantanya minnu filɛ an kan hakilisigibaliya ni sara ni donna arijinɛ kɔnɔ wallahi i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ bon e filɛ gɛlɛya b'i kan fantanya b'i kan kɔngɔ b'i la bana b'i la i tɛ sigi yɔrɔ ɲuman na wa diɲɛ kɔnɔ maa si t'an fɛ maa si t'an fɛ ka da kan i fini don maa si t'i fɛ o waati kelen e ka tila ka sa ka don jahanama kɔnɔ yala i jo b'a la wa i jo t'a la wa fɛn min bɛ arijinɛ sira dayɛlɛ a filɛ nin kɛ lamɔkɛla ɲuman ye n'i kɛra lamɔkɛla ɲuman ye ala ti kuloru nin lajɛ wallahi i ka baara ala b'i nɔmɛ n'o de ye a ye lukumani lajɛ kuranɛ kɔnɔ seyidina lukuman aw lukumanul hakim nabi ɲuman kun tɛ o karamɔgɔ caman ka kuma na nabi ɲuman tɛ kira fɛnɛ kun tɛ ko maa ɲuman de kun do kɛna sɔlihan mina sɔlihin maa ɲuman de kun do mɛ a y'a lajɛ ala ye soron kunturu de tɔgɔ da lukumani na kisatigiw yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko lukumani kun tɛ farijɛ ye ko farafinman de kun do a kun cɛman yɛrɛ fɛnɛ maa cɛ ɲuman kun tɛ a fina a tilara ka kɛ cɛjugu ye nka o bɛɛ la ala ye soron tɔgɔ da la k'a bonya ni sura ye suratu lukuman fo ka diɲɛ wuli a tɔgɔ la soron bɛ kala a n'a ka finya nka nabi ɲuman dɔw bɛ yen o tɔgɔ la soron tɛ yen kuranɛ kɔnɔ musa de tɔgɔ fɔta cayara ni bɛɛ ye siɲɛ 136 ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ mɛ soron tɛ yen ala ye mun tɔgɔ da a la isa fɛnɛ tɔgɔ la soron tɛ yen ismaila ta tɛ yen isaka ta tɛ yen yakuba ta tɛ yen dɔgɔyama tɛ dɛ mɛ ala ye lukuman de bonya ni soron dɔ tɔgɔ tali ye suratu lukuman alors que ko arabu kun tɛ jɛman tɛ mɛ a ka finya ma bali cɛjuguya ma bali ala ka bonya ni sura ye mun de la ala ye nin da lukumani na k'a da ka lamɔ kɛcogo ɲuman kan wa iz qala lukumanu libinihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim Allah ta'ala ko waati min lukumana ba k'a den nadi a ba k'a bilasira a b'a waju a ko n den kana dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan dɛ ka fɛn dɔ fara ala ka bato sira fɛ ko yɛrɛkuntɔɲɔ don mun barika ka bon la zulmun adim i yɛrɛkuntɔɲɔ ka da kan ni sara k'i to filankafɔya la k'i bɛ taa jahanama na lukumana ye fɛn fɔlɔ min fɔ a den ye o de ye tawhidu ye fa tawhidu awalan a ye tawhidu de kala denmisɛnninw kunna n'o kɛra denmisɛnninw b'aw dusu suma i den kala diinɛ na mɛ a kan ka kala diinɛ fɛn fɔlɔ min na o ka kɛ tawhidu ye ala kelenbantiya o kɔfɛ de seliw bɛ na suw bɛ na alabato tɔw bɛ na parce que lukumana yɛrɛ ka kuma kɛcogo la a y'a daminɛ ni tawhidu ye o kɔfɛ kuma wɛrɛ min tugura a la dɔw ko ye ala ka kuma ye dɔw ko k'o ye lukumanu yɛrɛ ka kuma ye wa wasoyina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin Allah ta'ala ko a ye adamaden na di masa fila ye ka ɲumanya k'a ye ka da ka i ba ye ta kɔnɔbara la lafo wɛrɛ sanfɛ ba de ye kɔnɔ ta waati min n'i bɛ a dɛbɛ la e tɛ foyi ka bɔ ji la ka kɛ jeli ye ka bɔ o la ka kɛ sogokunkuru ye tile 100 ani tile 20 kalo 4 o bɛɛ kɔfɛ de sa i bɛ sɔrɔ ka kɔrɔbaya i bɛ sɔrɔ ka na kalo 9 dafalen dɔw ta san 1 dɔw yɛrɛ bɛ caman kɛ o kɔfɛ kunun bi kɔni tɛ kalo 9 o y'a caman ye e nalen o kɔfɛ i masa fila de bɛ tila ka o kɛ b'i la i bɛ sigi cogo min i bɛ taama cogo min i bɛ munuma cogo min e yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min i fa n'i ba kɛrɛnkɛrɛnyala i ba ala k'o ɲumanya kɛ ni fila ye kuranɛ kɔnɔ ni ala ye kangari da kuma o kuma aw kana dɔ wɛrɛ fara ala kan dɛ la tushriku billah wa bil walidayni ihsana a ye filankafoya dabila ɲumanya a ka kɛ aw fa ye a ka kɛ aw ba ye kana sɔn i ka kɛ dangaden ye la yadkhulul jannata al-aq ala kira ko alayhi salatu wasalam
ko sosoli kela te du arjine kono yani aqul walidai masaf la sosoli baga odi togo anga bamanangana ko dangadi e fayi la moti baki la moti e fina korobale e ka joyi fala dem seni dobe ya molo ya bala ka fayira atiriwula ni de im fayi ya molo ya bala parce que ale togo mi soro ay dawla mi soro beba togo fo dugu komnan ka fo ko ni im fayi o molo ya bala parce que fayi togo mai ha ka ba presenti amalo ya be dawla aha ale di taki boy nogola bana ko tala nyegenena ki sanuya ki do kalana ebe kila ka jama ibe tan mama na kala botola e chugo chugo isella ka sun kal kaba mun shinye juli ni sara danga dinya ko ne te do arjinena do be no luma kala nyogo soro wira la nu fatede be jama fa puna be jama bapuna do fa bu weli uta jabi babi weli ta jabi kuma tani ere na na tunga na ina na wari nyinina e bora ki masa uto chugo mi ba kalama e bora yoro mi ni yen kun gadi tina yam ngai na li fama ne wele kabe fe ka preoccupation do fi itala ka pedita ere ama ko shital munata ta ku ka kuma ka cha nanya ta sa obina andeli de ku ka dodi o ni ba ne ngodo di lamo amba fo bamanangana ni keto yiki kan nono bla kununa yi do ta kennedy min ka chaya yi do ka kennedy min ka chaya e fadi ladu ibayi ladu na bebe warti ge fala ibe warti ge bala e to way jumeli wade kama ala fene ya yira kam masa defensita demo de ni ke kite do arjina kono mais do were tati ka fadja bi kuma kan jugola do were be fa gushide wallahi do bu ba gushi Europe na America sa ngodo bu ta fakade ema o shudo na leya ka dinya faka o shudo bin Afrika yamba jana jaga yam do ba bo America do be bo Europe imma saki la do kan bara beki imma se ka fu ike ko sarafu ko bona onina barka bayi soro foka saya si mai se ka fu ike ti dreme kelenge dreme fly wadanga dinya memu fo ye demzenu aw de kacha jamala ya hal ni ma fen soro jina ni karam masa la dun dinyi wallahi fen be bi bulu iji jey faka do kiye iji jey baka do kiye ambe jin wati mina sisa barka de baka mo ko teme nyona ni barka tila jiye kalam beke wallahi tita woroshi meni barka bila hal ni mateme dama donika wallahi ala be barka du yeka kola hali tabal ni mimbi bulu ka yala ibe kesumi yala ibe neska feferi munuke ni barka bila dundo wallahi ti blu mashila ne ma fo ibe ke millionnaire ma fo ibe ke milliardaire mais ni ka sutura besa parce que barka bila meni take kam masan nini ifaita bonya ibaita bonya kiyama la jabate de jiye kono yala be dendo dima ye fefe ki masala o de masna ba juru israila ayo te korobo ma wamma ya fa dogoya ya misa ya ce ala be dendo dima hal ni ma den soro wali dendo fene bi dogoya akiri fa ya akiri bay o juru be sala Mali région do be 2005 amena 2005 ni sisante santani chamandu antara wajulu la ya kuma na danga den ya de ka Clara yoro mi che korobo do mi grota wulla ki jo ko kramo ke be bomi ne yembo dugu fay ko no soro yi kunyanga dugu fo kisa mi ni mina fo ma fo nga keri nyana ay monete bo ko region era la kuma te dugu era ma che korobo be ni nakale wati mi ashika suru sambi wolon flala 2005 akolu yere nyana dugu ni ngona ya anyi wajulu ke dugu mi nani olu yere nyana ye olu flando kumbe demisaniala barashi kuntala ere wolufa sogoma yana kabo abika wolufa de ka badebe wolu ka fagushi abodi barake o kera olu nyana olu yere beta la farai fatui mogoti fagushi ni ke ala be dendo de mamu fana be gushi ate mogo ka kuma me ha te korbo be faranyon ka obina ladi karsa ni ndabla ifa yiko kila chugo ikana ni baramas na kala ni te sinyi nyumanyi me ko halaki be mami no fe ate te ladile kame ni ala bana nyemerela abate mesera be shehu ka suluda de ma shedo bate metoto dura ba kun koro ni danga be fe ka wuli ko sababu do de be wuli ki jo wode cheni so chakoro ba de baka ni fonyanata aku tora ni chogo la fo corona no soro afa fana na fatu u flangeni afana na fatu
fasara ale yɛrɛ de kɛra dutigi o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ye den minnu sɔrɔ yɔrɔ n'ala bɛ fɛ k'o tajuru sara den d'i ma ala t'o kɛ den fasani ye ala b'o kɛ den kɔgɔlenbaw de ye mun jɔlen a bɛ kɛ ten de a tɛ fasa dɛ ko ala ye den dɔ di cɛ nin ma o den kɛra sanfa dugufa de ye k'a kɔgɔ k'a bonya ka barika don a la a fa fɛnɛ ba ka kɔmanse mun kun bɛ fa dɔ nin gosi o den kɔrɔbayali o fɛnɛ sɔgɔma o sɔgɔma yan'o ka bɔ o fɛnɛ bɛ to k'i daraka fa la a bɛ to k'a gosi de sɔgɔma o sɔgɔma dɔ nin ta kɛra olu ɲɛna cɛkɔrɔba de b'a ka kuma nin lakale a ma kɛ ne kelen n'a kelen walahi a y'a kɛ jama de cɛla i n'a fɔ a filɛ cogo min mikoro yɛrɛ la a ye kuma nin fɔ yen de a kɛra ale ɲɛna dugu nin kɔnɔ ye a ko a ye fɛn fɛn k'a fa la ala ye den dɔ d'a ma mun b'o juru sara a la don o don a ko mɛ don dɔ denkɛ dimina kɔrɔ o y'a gosi k'a gosi den yɛrɛ dimina k'a ta sen ma k'a koronto k'a bɛ taa fili dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'i dalen to dugu ma ko denkɛ ma ko heyi a dan gosili ma dɛ ne ye n ta gosi don min ne m'o sama sen ma i dun filɛ k'an sama sen ma n'an ye nin fara kan o y'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛni yɔrɔ du ma kɛ dangatɔ du yɛrɛ ye sa fa ye mɔkɛ gosi den fɛnɛ ye fa gosi mun fɛnɛ ye nin kɛ o fɛnɛ den bɛna mun k'a la dangadenya bɛ ten de a y'aw jija parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi image de b'a ka adamadenw tusi a bɛ filimu caman lajɛ nansaraw bɛ baara caman kɛ a kana fɔ a bɛ ɲɛbɔ fɛ dɛ anw ka danbe tɛ sɔn a ma an ka diinɛ tɛ sɔn a ma fɛn min dun ka nɔgɔn anw ma o ye ɲɔgɔnladege de a kana sɔn nin ma wa mara ka tiɲɛ bi an ye nin côté fɛnɛ fili sira la a y'a hakili to a la baara ɲuman tɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i dilanna hadisa jɛlen bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko fɛn foyi tɛ yen ni fa y'a di den ma mun ka ɲi den ma ka tɛmɛ jogo ɲuman kan n'i ye jogo ɲuman sɔrɔ ka ban a banna nka ni jogo tɛ adamaden na i mana baara ɲuman fɛn fɛn kɛ mɔgɔw t'a considéré walahi jogo juguya de b'a adamaden kɛ mɔgɔw bolo daba ye bagan e ma ye suratul arafi la Alahu taala b'a fɔ kafiru la gositɔla la ulaika kal an'am bal hum adall Alahu taala ko ninnu kelen bɛ komi dabaw bal hum adall k'u fililen don ka tɛmɛ dabaw kan an ka faliw ni sow ni fɛn tɔ ninnu k'olu bɛ mun kalama ko kafiri t'a dɔn inna sharra dawabi indallah alladhina kafaru maa min ka bɔ ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye kafiri de wa lamɔ dun bɛ ka taa cogo min na n'an m'an janto an yɛrɛ la baara bɛ ka tiɲɛ walahi baara bɛ ka tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i tɛ yen ko foyi a dɔw bɛ si kasi la u bɛ tile kasi la u denw bolo parce que se si t'i ye foyi t'e bolo i bɛ se ka den bali fɛn min na i kɔrɔla kaban kɔrɔ ka na man di o i kɔrɔla kaban n'i kumana denw t'a jate yɛrɛ waati dɔw bɛ se adamaden ma an bɛ ka taga cogo min na kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ kɔrɔ ba ka cɛkɔrɔba caman sɔrɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔna la denw yɛrɛ bolo i tɛ yen e sara kaban i ka kuma tɛ minɛ kuma tɛ sara i la e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw de ye ten dɔrɔn a b'a ka tɛmɛ mun b'a ka kɛ o dusukasi k'o fara i ka bana kan e b'o ni si ta wa i t'o ni si ta o don dɔ sɔgɔma u b'u jɔ i da la buwa ni sɔgɔma siɲɛ joli i tɛ kuma u bɛ dayɛlɛ ja i tɛ yen i sara a mɛn na dusukasi ma ye adamaden ma dɛ e hakili to nin na kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ ye bagangɛnna ye wa aw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka aw ka bagan lahala la bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan lahala la o kɔrɔ masa bɛɛ sini ala bɛna t'i ɲininka i ye den ninnu dilan cogo di fa ani ba parce que kira tilara k'a bɛɛ ta cogo ma hadisa jɛlen na hali muso mun ye dutigi muso ye ala kira ko k'o fɛnɛ bɛna ɲininka sini i cɛ ka nafolo i y'a kɔlɔsi cogo di i ye denw kɔlɔsi cogo di responsabilité de bɛ bɛɛ bolo famille kɔnɔ bɛɛ b'i ka responsabilité assumer n'i ma sɔn a ma i bɛ taa Alahu taala sɔrɔ i ɲɛ ye o de kama fɛn duuru bɛ yen dɔnnikɛlaw ko n'o dafara den o den na ko den mansa k'i da ka sunɔgɔ k'i den dilanna den ɲana an b'a fɔ o de ma arabukan na ko at-tarbiyatul mutakammala éducation complète o dafara kaban fɛn duuru ka den dilan den ni sira fɛ ka den dilan den hakili sira fɛ ka den dilan den farikolo sira fɛ ka dilan jogo sira fɛ ka dilan ka cɛya ni musoya sira fɛ o de ye tarbiyatul mutakammala n'an b'a fɔ a ma tarbiyatu ruhaniya aw ruhiya wa tarbiyatu aqliya wa tarbiyatu jismiya wa tarbiyatu khulqiya wa tarbiyatu jinsiya fɛn duuru
kay den glande den ni hakili te folo de ani iden yere ni mese ka ken ni nyumanyi akana ken ni juguyi c'est demseni kan ni jugu ave damene kabina demsen namado ha otumana iko goshi ka boy den kabina fitini sanfla sansaba nyeba la be frifini nu faga abe dugumene mu faga abe to mu faga nako kabe fen faga fa kana ni shi faga shiman arabe yini ka kama yi mona ba fo kama yi ambe korobara tende ha ala am fitini ya kume fo ko ni fitini e chefan balabala lendun kibeke boboy e fitini ambe bo kalama kuma mi wasro chefan chama tara kan dawe ja chakorobanu nga fere de kundo u shewu mana fanda dem senu meta chefan ta ba balabala ka bo wala sa u ka shewu fanga toy u ba fo ni fenfe chefan balabala lendu ibeke boboy am besra na boboy ya nyanyu ka chefan toy bo fen do be kangar be daye atoy amai akoroti fiu me chakoroba fere de ni demseni e fenyana ma faga dabla hanna korobara nimbo ma fenunu atima garala me dem fitini be ton faga be dugmene faga be mene ufa mana fenfe ya ba be faga na bora sansaba sanani na dona sanduru worola anyeta na beke mgo ka shei na e shemi ya bu shuni wal ma bu faga na bora tana tanifla tabeke saga de ani ba o kofe sa be do mishiula na ma mishimishwe abu fa na temeno la be adamadin nimbo atado kay ko kere aw nyebe demsen chama na mugo fagala a chama korobara na tayidi koy ama chwa kande ayada mene femiseni fagadela uluma mako nyanye koro abada madin fa atado ko kera atado ko fenkera o bayra yi dinglande ni srafe dinka ke din ni nyumai o be glani fen jumay hali kuma dola yedeli kala donnana itemetola misridala grebu be fi sabilillah war misendi dema ko tadi chenima wal ma di musokorbam edde rebe entrenenina abe korba kuma bado ko ja mo kanga hina desabatola o de den ninka education kabina fitini abe korbani ni kayele aflana o de tarbiya min nahiyatil aql ka den din hakli srafa hakili kana tiɲɛ kira yɛrɛ sababu dilan sallallahu alaihi wasallam ni hakili de fɔlɔ yana ka se farikolo ma a ye Abdulahi ibn Abbas ka éducation lajɛ kabini san 10 duwawu bɛ ka k'a ye a tɔgɔma de y'a da la ko hibru hadhihi al-umma n'o ye Abdulahi ibn Mas'ud ye Abdulahi ibn Abbas y'o drapeau ta k'a to denmisɛnninya kɔnɔ hali kira fatulen sahaba cɛkɔrɔbaw ka bonya tora a kan parce que kira y'a dilan a hakili la kay bun Zubairi glan a hakili la o yɛrɛ la mɔna la kira ka du kɔnɔ de ima ya bɛ to ka fɔ an ba Aishatu ma ko Abdullah an ba Aishatu ma den sɔrɔ a balimakɛ Asma'u o de den ye Zubairi ibn Awam o de den ye Abdullahi ibn Zubair a bɛ fɔ Aishatu ma de ko Abdullah o Abdullahi de ko do o Abdullahi ibn Zubairi labana cogo di silamɛya histoire la mɔgɔ min ye alikaba ci k'a jɔ k'a ɲa hijru amba fama ko al-hatim koko jemani min fila al-kaba karafe sa al-hatim nabe fama ko hijru ismail ko do al-kaba kono ka ke subazimai ka dafla kala ibe do mun fa ni be bo mun fa kelente Abdullah ibn Zubairi de yak yani Hajjaj ibn Yusuf ka kele bolo labbe ka tawafa gamaga ale shedu shuara meni bekra la kara salen ko fe me joni hakli ni gla ala ka ci den do ali salatu wasalam amma go bo education no na de la ka den hakli glan ka hakli glan wani telefoni clé ni fona la farala mo mi kan fem bebe ni telefoni no kono ale kama na yira ko telefoni anya to ko je doni ba ko portable di parce que kabin ni na montre ti marché tuguni trochi ti marché tuguni radio ere ti marché tuguni aywa folo radio belebele ba de kuntan kanta ya di belebele ba maninga radio belebele ba nunu de ko mesigi tabali sambe ya o de kuntege ya ni abe wajuru la resirement kumeke o de la radio fla doro tabali be fadiw o de kumeke folo anana bola karado doya doni katpelu ni depile ka bola ka ke dictaphone fitini me o be banabi hal journaliste ibe telephone de yabulo aba ka resirement be kenai watu be yele madi wa tilka al ayam nudawiluha bayna an-nas arma dimbe ko yele ma de Allah taala be ko yele ma ni yoch o be la jelen temana
nga bini clé de be téléphone ka jinya ci wallahi abebe soro ni fene ko abebe ni ko wala kama téléphone ni nana na hiya ijabiya be salbiya fene be salbiya ni baka bonya be katema ijabiya ka kelma ko mi côté négatif o baka fanga soro côté positif ka abaka fanga soro aka note watu temana chakorobo be ya ante ko devoir maîtriser ko sobe ibe ta soro famille quartier rebe kono famille kele téléphone fixe be sur famille kele mbele ko téléphone fixe ni dembe français wal ma américain na be feki wala rendez-vous de beta téléphone be munu ka do kono abo wele ay ci blagata fon fay ko ni do ko mina wele dimanche do ka ko sur ka do kono dimanche 16h akara tan dem sanon ko Allah ci dende be bo ka ta ci fo fay wal mai ba I dembe feki wele dimanche do ko asro clé duru clé nani o beni dimashiche o nisoja ere fe yani ka telefoni da yukulola hadi te fa duminina anisoja fe wa domi na be fe kana telefon na me ataka ta yorola de me ado abi pari dia bi pari aka daga bana finuna atemetola ere na imo fu ndembe fe ka kuma fe bi kunga na alame ataka voyager de telefon na me da ma abi pari o be munye parce que curiosité de kuma mo la wati mais bien ko yele ma yele malé sisa saudi ere kuno nama kabini munu kumbeke ibe mogo ya rana mogo keme ni ko fo arambe golo a bebe kabinde no fe bebe fe ka wuleli ke kren yala heji wati mais bi kabini bebina ti kabini ere saudi ala tukuna bana ala ere fe ya kabini te tukune no ta be sanga sora yawo ni ne bebe bulu ibe tamana ibe wulina ibe fembe kenai abeba kono bonanga fembe glona ni no wati kili anga na nyina ka foko jinye de fleni kono ni ya di de ma yana kan nyuma ya ka be chieni de ka chaya Allahumma rabbi funa la yekelengele munu kishi o ba ire ba donki fa femba kono e ka utiliser chugo fenenya no de kara bara be nyata meni marketing ndoro bara be chiena bo ba ira ni mbaka jouer demsanu hakilika na du jouer demsanu hakilika bina jouer demsanu ka kalanka e yidendo kalama de wala saka nyesoro mais téléphone yidenga kalamba chi ate dashu kono ni 2h du matin 1h 3h ate foila whatsapp kono walma youtube walma facebook abode kono wa odi reality de odi chinye fen to ya te dala fen to ya te dala rekama ka gele ga jini biya ka téléphone kono ko film pornographique do enregistrer lente téléphone kono misri la selito lada kafati ibeta misri la wati be bislamiya tamashin yala oye jamanya koroko yede ma ere kele sokono femi be telephone ngono nya kana dakande abe femi na je nya kana dakande alkama do ti so ka telephone ere ka singa ka di kunu ere isga ku me telephone koloshini bela e muso ba fo ka telephone de ame karsa weli bisin ka damati parce que ni ye kasran ko do de mayu eni ye wati be ibolo bi nun ko sumunina ima somi kasa de la iso mena kasa de la ni ye kasran fendo de be muso kumbe do cheka telephone kono n'importe comment che fene be do ata kono ashiti dimi bagabagaliti manga bi wati che joli be son ka telephone dia musoma appeli demande sur la page muso joli be son ka telephone di chema appeli demande parce que ambe ba do femi ma kono a chamana manka dogon club be chini bon ni ko tara ni chogola duran kan jampare fen intara jouer demsem hakilika ka jouer dinek ka ta jouer ika education ka hali anga ala batu wallahi telephone baka jouer kambi awa jouer kan follow misri kono ni salamu blara ka be ya ka zikrula koloshi be mongolo mun tabaka ke tigel bebe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bebe gitake militi duru militi ta bebi no la machite wuli beba ka zikaru ke misri kono ni clara be do ke be taba ngabi ay telephone masuba la je ni al mami assalamu alaikum bla kini fe kabla no man fe e rebe salamu follow bla kini fe o koni bla choko kan assalamu alaikum rahmatullahi kini fe mais salamu flana o be bla poche kono de poche go sura ibulo baga telephone na bodi ibaka la je message munu jigina I presele ndo ko laje salamu flana te dafa do be pressé ce téléphone baka sona ko abe sonné arabe pressé almami te klali salamu flana na lebe singa ka salam blaka wuli ni téléphone ba ye pamba na sofa la
abe bo kene makata laji hali kaburu la bi telefoni ma interdit amolo ebe wole ba day kulola ya fama me kaburu donna a to nshieke wonna faga ikadu ni jana jaire ma fe mi bo mo wala fe jume bi no bo na to wallahi akagele o telefoni de kera jadugu laje ibita soro wal muso do photo be telefoni grand sans do reta langolo photo chaman de aresrele mbako do reta endu muso do de photo ba ka o afficher de be telefoni grand sans endu koni ali fara fi muso te endu muso do na isigi grena bi to ko labo tiru ba ni ga koni yemi ko bo abi do de kenyi minan de furu ko koni yere nege da koni eta esa ha muso be endu ata do kere ba afrikiya e ko anga do ke kebna ni furu almami jume bo furu sire ne taro jone bi no furu sire ki yere nege ndoro ki dusu tie kay hakli be nyami abete telefon goni ya banka la jeni hakli nindi hakli yoro tarbiya ya kele no kachi asabana min nahiyatil jism sharia mako be ala faru kolola vie privée ko kuma nunu yanga kuma kuro ubi sharia ka yetani eka fota aka janywana mami be fe kanya ibia fo moko krobo yo ko nga vie privée do ati moko intéressé wa o kanga fo afrique ya ha ka wulu moko utigela ka moko utigela isa dum fene moko di bini boy noko jila ki kasange ka selika ka ti da dinye kono e ko eka vie privée o privé ma robe ma si tu sais ka dado eka la mola fo kansira nyogoni kunu la mola ya chekoroba be dindi ye dindo ye kare kono ni din fenfenye ka be jugo kolona ita do ita fa do ita bado o jugo kolo iba gushi ka boala yoro bela fo ite boala herbe shi abeki iye mu yere corriger abesran kata fo famina ka fo ko karsa di ngushi parce que fa bado karsa ti bagay ma gwanza ni ya fo afene be do faraka ngabi ala je hali balma kelu du kelin kono eti se kam magay koroket dina koroket se kam magay dina ashi se kam magay ngon dina aw ko la ko maraka nya be nya chugoti bekundi no fenga kanga balma ya kungadi de me kabina nya muso furuku muso nana do anga balma ya ninte ka sochi turu da dabe ko muso ma faso balma ya chin o de bina chela balma ya chin ka utui otuma ko yimo ko sugu jumai muso de kana o ka balma ya chin o sigile nyana ne ma fongu kayne wal ma fa be chin ne do de nyuma bala juguman fene be ina fo che fene nyuma be juguman be me amalo ya kanga an mine kamene ngoro juli du gele ngono aw ka balma ya china hali ni dogoni ya tin nyogon futukoni ni aw ni ngara ko wallahi am kun gadi me kabini ndogoni muso ni ta ko de donanje amalo ya kanga mine kan kuma fo bayra ka balma ya kun fege mani de kundo balma ya kun mangiri muso de bora fasola kana ka balma ya chien ne ma fo data la de me adamandi aw dela aw ka balma ya ka chien ka sobe ya ke muso yi o damanda wala ko muso to ko chien be ni na ko karsa muso do muso mai ni fena ko karsa muso do mai amu ne re balugu yi dutigi mu de la yi dutigi di chema wo hakili yoro o dore kana ka aw goye nyogoni du kon nala se kanya chogoti bo ay farkolo aya hakili to dem senu farkolo la de la mod dafali asabana yi farkolo de ide keren yala salame de muso ka meshi do kunna haramundo kraka hadisa jelende bala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasilata walmustawsila kala kira yeshiwore tugubaga danga atugura mun kunna ko fene dangalen ala kira dum fene te fen fa yirema ala de ba do ada wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama ataakum rasulu fakhuzu wama nahakum anhu fantahu koro ala kira ka kuma yi ala yere de tai ala kira ka kuma yi ala de tai na ala fora ko ala kira yi meshi digi baga danga adona mun kuna mun ya digi udangalen wal washima wal mustawshima kan yeda cici ka tenda nunu fara ka dawlo susu kan yintara susu ni bebe do washimu kono fona soro mamunun ka shia ika shia do da ika shia do ya kila ita kala mamunun ya kila uta kirido yi korobara ka itaman chilen to ki i dawlo chilen ma fonge ka taka fengi ita la de ita be ke ka ala mine la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha
ala ti foyi karaba ka daika fo iseko be mun e masaw yi tamachi wati mi uluta kire do e mi tamachi re kunta do e beta yoro jumana ko ki tamachi dani ko ko bare oro be ya ita yi ka ala minedi me amelen ko fe ka ke o de ko ne haramiye de abe be washmun ko no hadi ka baga ni be marki ka ala kana kenya dala ala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam kuma ta da made ko kana kede kira yeni danga dama do de do hadisala meshi digi baga washmun yoro cicili wal mutafallijat munu fene be ni nunu lese ko ka nyi gla wal mutaghayyirat li khalqillah musumunu be aywa tuluwere mu farkolo la ka farkolo jeya u finin salu nganyina ni yayi ajelen afinin kundo salu menyina ajera no koni kera sa ne ma fenfi ma de wala kira di koti ne baka kira di ka kuma la si sallallahu alaihi wasallam kira di ya fa ali salatu wasalam o ko iki hakili to yera islam dindi masriben masrilay mangata ka bonay telo ni muso ya li che chama bi ko fer do bi kuna bi sharia mo fana fode chamani dona ka ko fer do be kuna fode amana ko fer do e bolontana kuna bo ka were ku donc la ko fer do be ka were kuna ka to kemeni muganda ko fer do be sharia la for al qaza abi hadisa kuna muslimu minanai kira yi kamaleni doyi akun kira da shin do galim chamanche shi o kacha kira ya wele kana kuni ti be sharia imma yika kunsi beke niveau kele wal mayika da folin tu yikuna wal mayika be kana me ka yoro do doya ka yoro do chaya ko ti be islamiyala o bayira demseni mun fene man o ko afrike yi ala soso yala kira soso sallallahu alaihi wasallam tebele aw de ci blama ka bo malla kana fene ba be fayna abetene wala no ko ni kera dora tebe sharia la ambo fode walma chemani ka bugulu singlen do aklola o fene haram ya len do e bali ko ambe muso de doni buguli islamia ere ya haram ya hali muso kile ka buguli do aklola ibada tsugudi izuma haramun de bai me wali chewere mangance kai o yem muso yi ay me kuma te chere ka buguli do aklola o de fene sanga willin nani munye sportifu la dro walma dongelaw dongli dala ambe nyabo fa amata nete Côte d'Ivoire do no te Mali la chama be shan de balugu di buguli singile ba plola do ireta buguli si fla o de ba plola amaka muso kele kuluku tadda tugu balugu de ba buguli do plola wa ireta mera musumanu mbaga commencer ka je buguli rako parce que chemanu ye buguli minawla chemanu ya minawla chewde ba dombi muso tab ni buguli muso mi fana plola bo nyade o ka buguli singile ka boy ko nugo so zanti parce que vous bele bami mbo klola yoro che ko ni alni fa wulili la itina se ko ko ni do ibe fitini de do klola mais muso ka bele bani ibe na se ko do kuma taalaw boni beye ka ma wore de la de go jogo la sharia yin no haramiya kuslame ki simbo ala ni tanga fenyi ni da sabanai annani na o de khulqi jogo at-tarbiya min nahiyati al-khulq hala ka ma gla a jogo sira fe koni la ni be din koni gla yoro ame jogo ko kuma ere de la ja jogo ere fene be du jogo kono innama an-nasu akhlaqun fa idha ma dhahabat akhlaquhum dhahabu ni ame ko adama de jogo du ni jogo ti la doro ki ere ti ayo te ku ni ko mo ko fen ma ko karsati mai yoro ama yele maka ke wulu koni yo jogo min ta la de o de kama fora ko mo te o de do ni ame adama de doro jogo karsa ye mogo ye muna parce que a jogo ken silame do abe mogo fo abe mogo bonya me karsa ti mogo ye do reshite a jogo de chieni aya kilito woro la de kabini den fitini kana so nam akanna mi mayake ka kuma la kale kale wati be dembe kuma la kale la wal ma dembe yala la wal ma dembe fentonon wati do temena ni fentono wallahi ti do na yedu kono ne baga munun foni ti qur'ani kulo yi hadisa tege ni kera nyere la koy an nyere ka demsena ni kera ni fento mo ni nana na ifa bi ni ka yini bomi ipa bi ni ka ya bomi ni ma kuma jole fo ba fo ya tawro mi ta blai ala yi sere yi ma shwe fi ya to modi me be ta bla no la ite do na yi du kon mo mi demseni geni fento mo le o be son demseni ni fen shwe le ga do te so ma de allah ya fa yu se ko ke mo bala mo ke woni fa yu se ko
turu koni sera ma biya nyagamin goro dem so ay glotui parce que chama ni bito dem sena la ka glom ay glotui aka droku tui aka subi tui aka aywa jenia fena aka tui ala parce que o de be dem sena la fanga be awdela a joli ki joki clé deni kadala ko kuran putu susu ere digi sim be kala ya a fanga be de la no te mo mecha goro basi ale beta mo nyini ha boy de ba tui parce que fanga be de la ka fen fanga tuila ka toyi wallahi here bodela meni ko ita toyi ebe demisena la be ita do sini bina ke mo korobad glo chamami yoro ni dugu manyana makoko ni mina fo hal ni tubira ni kuma na obi hakili jigi ka kunu glomindela obende wallahi am fe farafina ya mo ka tubi nunu ala de be ka tubi mina no te ya dama de nyogo mo ti ga tubi la hal ni globla ni kresla me nyumai foni mako misri ko no de note ni da do kuma do la dro ubi hakili jigi ka kunu glomina abaka afrike yaw iye jeniya ke iye kare be fadena ika demsena ko na fori ka maya dable yonoso ita demsena fe ki ita ifanga ke ki ita musumanu be grina yino fe otuma na ita ke den soro yi fambe ke de yo ke munu nyana wi iflai korobale sayi misiri segere marula ikra misiri wulila ere kasoro yeni bara ere beke ina na tubiya alhamdulillah man taba Allah ali ma mani tubira ala koni bi ka tubi mine amma fo tubi manya de me yeni kemunu koni nyana kauto kamale yala kuma be kuma na itse kulu fo kuto nyana mayala obsega ke ka dem sena beke jene ka dem soro ala almami kuma na jene ka min bari sanfe khutubal resigle misiri kono kunu yenyina noko fene bi kun free almami ka kuma no fe ko Allahu akbar ne yo ke doro do bi chagoro ba nyondo ba to ko fe ba ko ke da boni na de mo re ka Allahu akbar fo be fa mo mere boni Allah sa sao parce que mo ke o done no mo ke o done no mo mi bla Allahu akbar fo la Allah ni dem senu ya famu abbe lammo ka korobaya ni jugu nyumandi ce koroba fen be kama tana cin kun ayu nyini ga bay mashi ka do bay mate suma mashi o me mana tana cin kun ini misara bi ishi jamfara nako mo lo jumere be mun ka bon i dem senama ye den soro ni kenema musoyi korobaya le o den kamali ngoro ulu ka to kana du kono i ka furu muso nyana ku présenter kone karsa dendi adum ba do afuru muso folo ya aledi me ki présenter ale la ko karsa ambe fadeni ra afriko kan no yaw i chabroba ye am fa ko ya fama de ka atigi dem sena la ode ko otumana ka to kamalini ya la ye dem no soro ale ma jati ko juguyi akele chabroba ya na furu ke sisa aye halala dem soro li damne kenema dem no be kenema no ma do sokono ode be halala dem do tematola to doro be sinka woleti kuna ya da ni nana bi ni ngai to kola ki ni ngai jamuna ko fa ba represent ke bene do ba ko ti don de etene do ai ne yi koroke di koroke koroba di ni tara so ka boyi ni ka bai ko chemi be kare ko na fe ko jon wasro bo kera slame nyuma ya dati mana ko shila idin fitini be singa ni ni gati ako bo che do ni la join fa to ko madu ako ko ngi ni ga ko edin ya le ena la che bo ti mo ya atake na fa ka duguti ke ka do akon wallahi abe mo le atado abe denja bi chukuchu abala gushi ka boada ka fembeke me obela din korobale mbekenema abe relation sama ani sokono diunche na kenema dindo erebina sokono ka foko ne de du denge foloi au baga ni beke du kono fenta ka foni utuma mungera ne de du denge foloi wasura ini misara ika bara la ikra mo sebe baye mo ka bunya bika me yi bara min ke iba kololola ay jena dabla de dem senu wallahi ay glo dabla ka jena dabla ka drogu taw ni fendo be malla ko shisha abiya wala be ayaw jambala wallahi shisha main aw bolo ko shisha sigarti docteur do kwama shisha sama ko kele ani sigarti paquet kele de mini equivalent kele asama ka shisha barani na iba sama le minge ka fiya yani ka klaula o equivalent sigarti paquet kele ndi
sisa ka juguni sigarti wallahi ayatoyi ay sisa toya ka sigarti toya ka juin toyi droku kabila be aka be toya ka glotoyi ay mun toyena a toya la kama ika toyi re ka venir kama ke shulen to glola ise ka fenke se ka foyi bamanan ba fo malila ka bamanan gantalena koni gloyi fadimbulu abana kele dabla femi mbalani o ta toyi kuma ta kila be yekele kama oba soncho akono de utatu gloma ine drogu fenamai ma shite to ala kibe kelea no ni ba la etinye boy flan fe flan baga faso jo ka abunya ka fala hiji ka bala hiji ajole ndo ni du depensi be e yoroti foyi yoroshi ni glomi yoroti e kiri flan yona ya wallahi ibe dusuba shike ki fafa comment c'est juin ni ou ka fait ni cannabis nous chambre indien o mi mbaga yoro ale be fe ki dugu mo golad ale re koni mbolo mo shita kalama kale baga koke juin mi na beteni ha mun be juin mi yoro adamene be ba foko drogute ko cigarette damon abe do ali français wati mina français kunya égaliser ka foko fo itala ni cigarette be ekele mais kabina commencer ka fawuli li damene mo gola o ya interdit Allah ya bada madi hakilin ya min doni ya badun doni ibe se yoro dola hal ni yabla te nafanya yitu hal ni yabla Allah ya te nafanya yo koro iti se ka bla yere ibe continue la parce que ni ma soro ka dumini ni jiti geila ibo koro don kile kono kateme ku yi balinina abe demsena la de yata maru la jenyo gondo bala munun ka baradu akana nyeba fede tirikelen sama kuma te 31 min fleka akundaw kani chaman ka chini mi damene ni wati dila yoro demsen do war la mara damena kama ayo fana to yin anka dine fente kanati ma dafe fi wa chaman be je mi damene do be sigati mi damene do be glomini droguta dam parce que be fe ku yire la ponta 31 shuni do retia kele yambolo nanyi ni kedro ala be ya fam hari karamo mun baka daga uyi ayo to yin wallahi ubaka wonege mana ka ujanfa wallahi 31 haramundi la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun odete dabli ko fente 31 na o ayalla bandi fora ayat damine nabi nyuma chaman de to forai munanye isa kelinta ta ka to tabwala isa rete 31 do ay ta kay sori rekala tab don 31 re fen jumay wallahi ya ta adamera munuma nolu ko bake o kadine dodu ay utoy ukake memi islam ine kabedema islam dini ki simboala a 24 shuka duguje 25 na o a 31 o ni flash ti gazeli alaye au na wasa ni sungolo seli ni seli baya bana o bena o dongeli shu sheu de tel la fiay bulu na baga sheu ma duron kuva ko 31 do anga ni soje ha tu sheu tu c'est na farko femi ren mai adama dimbe shuka blawdela mali mo ko ba kelengelo mbake wa buna karamu ko sigilen da do kuma na on karamu wallahi ne ngadem sanu ko nanti bo anti ta kene ma anti yala ne be she dama do di madam maduro abu faga ko shibu abu glan ne rani madam ni dem sanu ni zurere sera durambo nyini yoro karamu ko kelen ko nte haram yeda ko be singa do idati ne fene ma fo me ba ko a ni te boko ni bashi tola o yi churun sa goyi o be to la kale ki ya da ayaw janto fatwa la de sisa ni ngali kala o be mo ko churun de ha bi janto ala tuma be mu fo yi wati baga ta doni ayaw janto ni exitam nu na ko wallahi abada madin ci kren yala dem seni chaman bi glomi sisa o yere bulu mo ko sita kalam wallahi bu de o be glomi be bom kalama akono furuni be commencer ka bo doni ere bulu ko suku ka de sisa ko de do suku jiata de abe femlo ka au dina ma ta kalam ma fango fenfe kono furu boli no ngo beta e gloye mo fene fa wele aha mo dem seni chaman kala halay ni di chaman tay ni di fa ere bulu saki baga mo ko nege ka sure bi ki redi nege wallahi bi ki redi nege manai ayaw jambon non wallahi fenu be fa de wuli ala je ñu de fa yi nti vori maîtriser na fo aw mais kunu ni kunyi fa toyi wallahi chakoroba do wal mam sokoroba ki to gidrona ibe bulila ni ya ko fa to fle doro mo koroba do
ni cɛkɔrɔba tɛ musokɔrɔba denmisɛnnin fatɔ kun tɛ ye kun nka bi aw ka sugudaw lajɛ ani gariwurucɛri ninnu a y'a lajɛ fatɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ a tila bɛɛ denmisɛnnin a tila bɛɛ wa a tila bɛɛ ka fa ye dɔrɔgufaw ni ayiwa gulɔfaw de ye dɔrɔgu ka fa wuli la k'i hakili bɛɛ tiɲɛ a bɛ mun ɲa i ma nafa ɲɛ i fa ye i ma ɲɛ i ba ye i ma ɲɛ i fa filɛ i la société filɛ k'i perdre a filɛ k'i perdre an balimakɛ dɔ bɛ Mali la a ye yɔrɔ dɔ labɛn n famana ka lahala ma sisan a bɛ fura dɔ di dɔrɔgutalaw ni gulɔminaw ma walasa ka dɔrɔgu ko ka bɔ i jeli la minnu ye dɔrɔgu contaminera minnu na quoi a tun b'olu furakɛ denmisɛnnin fatɔ damadɔ taara yen dɔrɔgu ka fa dun a y'u furakɛ k'u furakɛ ka dɔrɔgu ko ka b'u jeli la k'u bɛɛ kɛnɛya n'i ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ o b'a bɛɛ jaabi 100%. furakɛlila yɛrɛ nisɔndiyara parce que a ka nin promotion ninnu fɛnɛ bɔ kuma sera olu bɛna taga di u mansaw ma a ye ne wele ko n kana ladilikan dɔ di denmisɛnnin minnu kun banalen don ni fa ye u kɛnɛyara sisan n ka ladilikan dɔ d'u ma yan'u ka bɔ u kana taa segin dɔrɔgu ta kan ne yɛrɛ taara u sigira n ye wajuliw daminɛ ne bɛ ka n ka ladilikan fɔ n bɛ k'a fɔ ale tun ye mɔgɔ 5 ni 6 o de kun choisilen don olu de kɛnɛyara n'o tɛ tɔ ninnu jɔlɔkɔ bɛ dɔw la halisa ne yɛrɛ bɛ n ka kuma camancɛ la wagati min mɔgɔ kɛnɛma min dɔ ale yɛrɛ dalen bɛ minnu na k'u kɛnɛyara dɛ o kɛnɛyabatɔ yɛrɛ sina ka ne ka kuma lajɔ ten ko karamɔgɔ hakɛ to dɛ ɲininkali dɔ bɛ n bolo ne ko o ye jumɛn ye ko ne ko suruku tɛ sɔrɔ a bolo yan wa a kana n'o dɔ ye a kana ni suruku dɔ ye yan ko an k'o siri da la wa ne ko suruku jumɛn ye ko suruku kelen kelen nin kɛ ko yeli de curiosité b'ale la ne ko karamɔgɔkɛ ma n ko fura dɔ kɛ nin kɔnɔ halisa dɛ n'i ye nin labila ta walahi n ka b'i lamaloya suruku an bɛ labilali kuma la ye ko kana ni suruku ye yan n ko n'i ma fura kɛ nin kɔnɔ a ka suruku b'aw ka sagaw bɛɛ ɲimi yan n'aw ka baw Allahi dɔrɔgu de filɛ ka hakili bɛ ɲagami n'a fɔ karamɔgɔkɛ n ko nin a siri juru ja dɛ hali tɔn 4 min filɛ nin kana ninnu labila tan fɔlɔ dɛ i t'a to an ka wagati wɛrɛ lajɛ o la parce que kelen de kumana ko suruku an t'a dɔn olu tɔw bɛna waraba ou bien waranikala de an bɛ fɛn dɔ a la nka bɛɛ ye dɔrɔgu de nɔ ye k'a bɛɛ hakili ɲagami mɔgɔ bɛ nin dɔn ka tila ka t'i yɛrɛ ɲagami nin ko ninnu na ten k'i yɛrɛ fɛn bɛɛ kan ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka kuma laban ka d'a kan waati min fɔra surunyara o ye jinsu ye n'o ye an ko fɛn 5 don an ye 4 de fɔ ni hakili farikolo a 4nan ye jumɛn ye jogo a 5nan o ye jinsu de ye a tarbiyatu jinsiya nanzaraw filɛ ka na n'o de y'an fɛ yan sisan ko l'éducation sexuelle o b'a sɔrɔ a bɛ an fɛ yan mais olu nana ni formule min ye o ni silamɛya de tɛ kelen ye tɛ kelen ye n'o tɛ kuma an fɛ yan an ka mɔgɔkɔrɔw b'a kalama o ka yafa n ma k'a sɔrɔ waati dɔ tɛmɛna an fɛ yan nɛgɛkɔrɔsigi n'an b'a fɔ ko selijeli a kun tɛ kɛ individualité la o nka kun bɛ kɛ groupage de la minnu ye filan ye i bɛ taa sɔrɔ sɔgɔmada kelen denmisɛnnin mɔgɔ 100 denmisɛn yɛrɛ tɛ sa an b'a fɔ kamalen mɔgɔ 100 ani kɔ a bɛɛ bɛ seliji sunkuru mɔgɔ 100 ani kɔ 200 dugu dɔw la a bɛɛ bɛ seliji ɲɔgɔn fɛ hakilina dɔ de tun b'a la parce que n'o kɛra o bɛ o solomaden ninnu de kalifa mɔgɔ dɔ la n'a kɛra cɛ a kɛra cɛw ye o bɛ cɛkɔrɔba dɔ bila o bɛ aw kɔlɔsi n'a kɛra muso ye o bɛ musokɔrɔba dɔ bila o b'aw kɔlɔsi kɔlɔsili nin ye n'aw ka kɛnɛya n'aw bɔra aw ka furu koɲɛ o b'a bɛɛ de fɔ aw ye a bɛ ni furula i k'a kɛ tan o de ka ɲi ni furula i kana nin kɛ o man ɲi i kan k'i cɛ minɛ cogo min i b'o formation bɛɛ de kɛ k'i to solomabulon kɔnɔ cɛ fɛnɛ kan ka muso minɛ cogo min o formation bɛɛ de bɛ d'i ma yanni i ka bɔ o waati kelen a bɛ fɔ aw ye k'aw kɛra cɛw ye o de kama an faw u ka yafa n ma waati dɔ la kuma kɔnɔ o b'a fɔ k'olu ka kulusi ta san a kuma kɔrɔ ye nin de ye i bɔlen kɔfɛ solomabulon de la i bɛ sɔrɔ ka kulusi ta n'o tɛ yanni i ka bɔ ou bien yanni i ka don kulusi tɛ dɔn dɛ étape dɔ de kun don i bɛ to npogi ni npogodon de la fo k'i sanuya ni sanuyara waati min na de i bɛ kulusi ta n'i bɔra o bɛ furu k'i ma yanni ka bɔ fana i bɛ kalan kɛlɛ de la ka dugu défense ta ni kɛlɛ nana bin dugu kan i b'a défense ta cogo min i bɛ kalan nin bɛɛ la
l'éducation kun be kunu de wallahi an ka mabaw ye ni baara bɛɛ de kɛ ka nin kala bɛɛ kunna o la n'u bɔra dɔrɔn furu bɛ sin ka kɛ ten bon a dɔw la cɛ yɛrɛ t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ muso ye muso t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ cɛ ye pour que k'i muso yɛrɛ ka fɛrɛ o y'aw ka kɔɲɔso de wa ni fa ye muso ɲini k'a d'i ma o mana kɛ muso fɛn fɛn ye sa o kɛra e ta ye k'a fɔ i b'i plaignre k'a fini a cɛ ka jugu a ka o kuma si t'a la muso fɛnɛ k'i plaignre a ye n di cɛ min ma n tɛ nin fɛ a fasalen a cɛ ka jugu o t'a la mun dir'i ma o y'i garijɛgɛ de wa u bɛ ɲɔgɔn minɛ ten fɛnɛ furu danbe kama ni furu donna cogo min na foyi tɛ bɔ furu la kunkolo t'a dimi kuma tɛ ka furu sa nka turu selen anw ka furu ma bi a ye furu kɛcogo lajɛ furu dɔ bɛ sa kalo kelen kalo saba ye furu salen ye furu dɔw bɛ siri kalo fila dɔrɔn ye furu salen ye ka furu barika ban pewu ni fɛn belebeleba ni ka sin k'a barika ban ten waati dɔw tɛmɛna maa fɛn fɛn bɛ san 50 ka yɛlɛ dɔɔnin mɛ an k'a kɛ hali 45 yɛrɛ ye sa a fɛn fɛn y'o bɔ a y'o ɲininka yanni ka furu kɛ i mansa dɔ de b'a bolo ɲɛsin muso dɔ la k'a ka di n ye i ka nin de ta walima o t'i ɲininka yɛrɛ kalanden caman nin kɛra i la i bɛna vacances la dɔrɔn i bɛna muso sɔrɔ i ɲɛ i fa ye muso dɔ bila i ɲɛ o y'a kɛlen ye muso ye i t'i fa sɔsɔ i t'i ba sɔsɔ n tɛ baara la mɛ o kuma si t'a la i b'a ta ten yanni i ka tila kalan na a bɛ to i fa n'i ba bolo den min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ta kɔfɛ dangaden tɛ y'a la bɛɛ ye dugawuden barikaden parce que i y'a to i fa t'a la ala fɛnɛ b'o jaabi de kɛ ka dusu suma ye Umar bin Khattabi ye muso ɲini cogo la Umar bin Abdulaziz a bɛ mun tɔgɔ mɛn dɛ Umar bin Khattabi mɔden de Umar bin Abdulaziz khamisu khulafa ar-rashidin Umar bin Khattabi kelen ni a mɔden tariku la Umar bin Khattabi n'a tun ye fajiri seli a bɛ yala yala Madina kɔnɔna la don dɔ a tora yala yala la a tulo bɛ musokɔrɔba dɔ la a bɛ ka kuma den fɛ a ko n den na ni ji ye n k'a ɲagami nɔnɔ na an ka bi nɔnɔ ka dɔgɔ na ni ji ye n k'a caya an ka taa nɔnɔ feere denmuso ko ba ma a ko n ba yala e maa mɛn Umaru ka kutuba la ko ka ji ni nɔnɔ ɲagami k'a haramuyalen don ala bɛ mɔgɔ lajaba n'i y'a kɛ bamuso y'i kanto den ma ko Umaru y'a ka kuma fɔ misiri de kɔnɔ est ce que Umaru b'an ka du kɔnɔ yan wa yanni ba ka den ladi dɛ den de ba ka ba ladi parce que ji bɛ jigin ka bɔ kulu la de mais ni ji yɛrɛ la kulu la don o don o bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye denmuso ye ba jaabi tuguni a ko a ni Umaru taara ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ yan Umaru ko ala mun b'a lajaba o ala tɛ yan wa nin bɛɛ kɛra ka Umaru jɔlen to duda la Umaru ma don Umaru ma kuma a m'a la yɛrɛ yira ba yi hakili to denmuso nin na a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ wallahi kunun cɛkɔrɔbaw tun bɛ muso ɲini cogo de la ka d'u denw ma a yi hakili to denmuso la Umaru seginna ka taa so yɔrɔ min a y'a den kamalenkɔrɔw minnu sera furu ma a y'u fara ɲɔgɔn kan Abdulayi ibn Umaru n'a balimaw a ko n ye muso dɔ ye a ka di n ye a ka kɛ n buramuso ye n bɛ fɛ an k'a furu k'a di aw dɔ la kelen ma fɔlɔ ko n fa i bɛ yafa ne ma dɛ ne ma pɛrɛn furu kama sisan filanan fɛnɛ ko k'ale ma pɛrɛn a denkɛ sabanan o de ko n fa ni muso nin diyara ye a furu i ka di ne ma ne b'a minɛ Umaru ye démarcheur de wuli sisan ka muso nin ɲini k'o de ladon a ka du kɔnɔ k'o d'a denkɛ nin ma olu kɛlen ka furu kɛ denmuso dɔ sɔrɔla o la o denmuso de fɛnɛ bangera Umar bin Abdulaziz la al-khamisu khulafa ar-rashidin Umar bin Abdulaziz na cogo filɛ nin nka mɔkɛ de Umar bin Khattabi baya sira fɛ bamananw ko sɔn tɛ pan den kama fa ka ɲi ba ka ɲi ala bɛ den ɲuman d'aw wallahi fa ye den ɲini nin cogo de la k'a di a den ma den fɛnɛ filɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ o tɔgɔ filɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ tan ne y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko barika de don koyi barika sɔrɔlen filɛ a sɔnna fa ta ma sɔnna ba ta ma nka bi yanni fa ka muso ɲini den yɛrɛ de b'i ɲamada ka muso ɲini e ma y'ale furu b'a ka kɛ Facebook sira fɛ sisan ka dennin dɔ parilenni walima o pɛntirilenni sigilen dɔ a b'a ka Facebook direct la e fana ko k'i ɲɛ tana o ye ka vocali ci o ma ka message ci o ma e bɛ yɔrɔ jumɛn ye ka contact ta n'o ye foliw bɛ daminɛ wala ne kɔni tɛ manamana ko la dɛ ne ta ye furu de o fana b'a ko problème si t'a la k'an bɛ furu kɛ ko kɔri mɔgɔ t'i kɔ ko ayi e yɛrɛ ɲɛ b'o pɛntirilenni na a b'i ɲɛna k'a b'o cogo kelen de la hali n'i y'a ye
muso jume be jo son yi nyeda ku yogo lengi sigi Facebook traité la ngi bi pendri de kan sigi ha aya pendri kaka Facebook traité ke lumière nu ni brillante nu mbaga temete ma nye koro e refene ko kite sigi te jo ku fu ko furu i to France wal ma Amerique ki ko roke chi kata deni ka mo go fi o mamne ray ko kana da mamne ma ko kasleme furu sire yeni mbe fo ko roke ko cheite sabali kan ay ko sabali ta la sa namani ke sisa ubina tanyeka i ko roke gudu ko gudu o fane deni furu ka furu siri beke ka bla nyeya e bolo ko jelen do jafini enna na domina deni na kabi fu e wo re nyini ka kra dinga madamundu akona ere dedu ko ere etede e ko ne dedu ka jibla ko rage mako wa eta maboke tala e tala e beta ka to jombulo ya ono ya di jane mazage no te ba di jone ma jone ko ki ka nyini Facebook sira ha ayere sigilen do fie ba la fie tala eteni shido inyeta to ma chukola ima kundamai sharia yere ko ni be muso nyini fen fly ibo la jala nyeda ni tege ya ni nyini ni beke sharia kasra yi matemafe furu bani ebe kla kana kibe mo ko klogorola gwa nta fe de njamfara de deni njamfa deni mi jamfa yere de yere jamfa imateme sharia kasra a furu kla be baka keta shita ka barka so ni munta ma ke Facebook o yere sigile aka maganzendala walma baka taballa be deni do teme chugo idoro badia bisungu wuli wire be beaka wallahi kun cheni musoti furuko kumake ni mati me famille kasraf na biya klale mpeu abe soro ka famille oronyini abe famille oronyini no klara de wire be ba fo nyoga a furu se ka ketene fo na nyogon sena je folo chauffeur misi be misi fimai anga nyogon sena je ma za be to de la de kulenge oni jene oni fonde la nyogon fe ko ke furu etigera deni na deni tigerela au ba fa go ke furi o furu do ke tola yani fa ka muso yini ai alere de be na ni muso yi kai rafala bo akoni ni kelen ko ni ne be ni de feda be ni furu ka dia fa ere ba fa yi sabadi muso te yini ta mete mesra do de fe abi nyugun o dugu se je abi black kele fari ere de la abena ko vraiment bo na mani furu ka dia metan kun fe wal ma be yere fa metan kun fe walma me yere faga ifati fe ki yere faga de denche mangeli walma ni yere faga manai o be bo no fe o bo furu kadima kalo saba ko fe be kla kana tuguni ko bo na ma deni blaka tu ka so me yere faga e akra jogodi mo wakele yere faga ko fla amme ba o shudona anna to e bi yere faga tato e bi yere faga joli anyi ni kadima ene ma yini ni bega fauka teme mugo korbo kasira de fe furula wallahi furuni kan ka sigi an kan ga sigi ko de kala no ta furu saba ka chade abaka chade adum be baka chade dem sen gumadi nte to duma yama de muso be me ama furu na furula kalo dama do ibana che ka problem chebina saraila ye muso nyuma nyini ibe muso nyini kalo dama do ibana me ko problem ni nyoche otuma mumbi munde be fon yere la o ka do an ko treti okoro nyini nchugo de mani ay sigi nyini nchugo de ka sharia ye munfo idha ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju ni manna na aw ma jugo na ka dini ka ya ka furu kama anyi ni sira bla antra sira wore fe sira mina chemai odi nana ka furu bela jilin chieni nchugola anga sega anko de nama sega anko akumbeta yoro mi katimo woro fe no make dro bara bela jilin bechi wati sira ambe sinimbe inshallah ambe do ke nyoga yala ka sininde irana sinimbe jane bi ankra moto biya lamon akuma ka cham fe yare fly ka ta kola wallahi ya babu nani mufo ambe sigode ka an kuma na temi mun ka sisa lada mun ta la mode tewa en éducation. Encore une théorie des faux pratiques en métagao de là. En métagao la famille, société la, anga dou fambella. A pratique follow anga damene kenekaya. Abe sabali anga na gringri. Ama anga imagine. Allah. Mokowere umana nyala. Ubana kushi ama anga imagine. Anga sabali anga koke basiki kono anima fantia kono. Nkanu ba yoro la chogomi ala inseri au bele jere kanu me yoro lati
Maoma nita faitina tiki kakeneka. Au kanundi mbofo malila kanaya. Mfenebe munyini au fe au kasabali. Anga kuni ke mafanti ya kono ani basigi ani sabali. Nambe wuli anga wuli here kono ani basigi. Nambe tanga tama here kono ani basigi. Ambo de barake ambo nyini alafe. Programu tobi mbebo kumalaya ambe jeka doke ala kasini irana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allah. At-takbir. At-takbir. Akana ta do la babina ke akramo chawbe akramo be ay sigi ay sabali telia boloma amena micro di Usa Janema Usa Jane bismillah nant la amena micro la sigi Usa Touré machallah bismillah ay sigi asseyez-vous, ce n'est pas fini, on va vous donner le programme de demain, ne partez pas Inch'Allah, bismillah. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنت يفولي أما يبوك فوق سبب فولي لا دانت فولي منا أما كمل دون فوق سبب Slama na para ka sokono kana ninkene la nyama ya nanya ama Allah taala dalika ke aljinnya siyara mukela alhamdulillah ndena kuma janya awya donc fo organisateur ou ye cheji wa nani ne loué mais cheji wa nani adesela ma minu era doni be oluka cha ka teme maka minu sigini be nini me koyera ni meslama ka kortale yara boake nini me koyera ni ma yara ka foko boake ka usebabo ka dinama ame Allah taala dalika ke arjine sigi ambe ala mo kala awya donc foko kene arjine kene do be ka kan kika arjine sakito ni kene ka anya donc foko boake ya amma ko be shezila shezi mi yara be ke anslama utaye ni kungo ya ubambolo ama takana ga wajibi kene uka alhamdulillah numéro B amena numéro di beye se ki jija ka cheju sa iseko da mayira la kabla Allah taala ka dina la se disposition ne Allah taala sona amena numéro di au be se ka numéro ta numéro foloye Oumar Sidibé 05 55 39 99 73 numéro flana 07 88 44 66 79 numéro Savana oye Ankaramo Abdul Wahab Dao ka numéro 05 58 36 29 amani islama befe amma ko be cheji la boakea ka be anga wajibili kenoma ka aboni no ya be ala mo kala kuma sunya boloma kama nan kwabe angambi ni c'est la Amérique ni be Europe bi besla ni me dem ka koyanye oluko ko bo dom bla kana farafina o yasla ni me et deme blaka na yoro minula olu fana kamana gwanmo tala e ame komin kata yere jami e dew yere ka kibaro ya laje am fa Belgique dem son ka kaso subhanallah ka kaso bonfa fo Belgique ka kaso bon loué Hollande Okay. wallahi e ni kuma nana lase misiri la min kaba ko ka bona be e dem san jow ne be kaso la a 99% be islamadenw ne on tala tubabu munu ka jamana na o denw tɛ dɛ arabu denw ana farafin denw ni sera bi an fɛ tubabu la den min bɔla mansaw kan tubabu y'a fɔ o ye i den bɛ da salam yɛrɛ bɛ so kura la ni tɛmɛna jamuru la i ni den ye ɲɔgɔn ye ni tɛmɛna jamuru la an bɛ bila kaso la i den bɛ fan fan y'i cɛ janya ka bɔ yen parce que
denw ni mansaw lamɔ tiɲɛna denw k'o yɛrɛ kalifa tubabuw ma tubabuw fana ye denw ta k'a k'o ta ye i yɛrɛ woloden a bɛ na justice la i sigini bɛ wallahi i den bɛ wuli k'i neni kuma diya la a b'a bɛɛ fɔ a tɛ ku i la k'i bolo s'a ma marakaw bɛ sanda dɔ fɔ ko sɔsɔli tɛ sun basi la o tɛ tubabula ye dɛ n'i y'i bolo se sun ma tubabula sun yɛrɛ b'a fɔ ko alhamdulillah farafinna dɛ ni sun nana a ye biriki ta a ye nin ta ayi tubabula n'i ye sun na i ye taa n'a ye komisariya dɛ n'i y'i bolo s'a ma e yɛrɛ ka problème bɛ juguya ka tɛmɛ sun yɛrɛ ta kan denw ni denmansaw bɛ tele bi tubabula a kamanagan bɛ fan bɛɛ jan n'an ye bɔ Belgique kɔsan na ka na wallahi an bamuso dɔ y'an wele Amérique silamadenw Amérique yɛrɛ ta ye marifa le marifa denmisɛnw bɛ marifaw le ta k'o denmisɛnninw tirer n'a ye bɛɛ kamana gannen bɛ iro an y'an denw bila ka na yan ni denw fana bilala ka na a bɛ kɛ tiɲɛni ye an bɛ Alahu Taala de dali ka an sigi ka na an yɛrɛ ma an ka alimami ye ladilikan minnu fɔ an ye dutigiw ye o jɔyɔrɔ ka se o denw ladila ka ni nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛra komi tanba tɛ yen an bɛna kuma tɛmɛ an ka alimamiw ma u bɛ dugawu laban kɛ ka tila k'a ɲini Buwake k'a bɛɛ fɛ ni Alahu Taala sɔnna Buwake ne ka so ye n y'a fɔ n ka alimami fana ye min ye Koyita ye ko ni Alahu Taala sɔnna Buwake kaw bɔtɔ komi kɔnɔkulu Imam Koyita i ɲa seriya ma ma seriya ma Buwake bɛ to a ka sunna so kɔnɔ 100% ni Alahu Taala sɔnna a fana tɛ bɔ a la an karamɔgɔ sigilen bɛ yan n siginin to la kan n ka karamɔgɔba dɔ ye Idris Balo a ye n kalan makasi de la Mustalah al-Hadis ni n ka n karamɔgɔ senimaw ye nin kɛnɛ kan ne yɛrɛ bɛ sila ka kuma a n'an karamɔgɔbaw wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An sera yɔrɔ min na nin ye fɛn o fɛn n'o to la o de ye foli ye ani barikala ani waleɲumanlɔn. Foli in ka kan ka boloda yɔrɔ caman. An ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ a Sheikh Al-Fadil Abdallah Koyita a ye foli caman kɛ nka bamananw ko ɲɛ ka juru bɛ a dɔnbaga de la. A y'a yira k'a fɔ baara min labɛnni ye nin ye tile kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ baara min labɛnni ye nin ye a bɛ fɛn min yira o ye musaka fana ye ka fara a labɛnbagaw ka cɛsiri n'o ka jija kan. Sigi labɛnni an karamɔgɔw bɛ yan an balima diinɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan cɛw la musow la o la kuma laban o de kan ka di an fa ma a Sheikh Al-Imam Nuhu Jabate n'Ala sɔnna a bɛna foli boloda nin bɛɛ ye jama ka sabali n'Ala sɔnna ni fogo de sira dira k'a fɔ an ka wuli an bɛ sɔrɔ ka wuli an kana wuli fiyewu k'a sɔrɔ sira ma di fɔlɔ an ye sabali mɔgɔ tɛ ɲina ɲimi ka dɛsɛ a ko la an bɛ Ala dali Ala k'an bɛ sababa ma o la ni dugawu fana banna ni sira dila an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka sabali k'a to an ka podium sanfɛ karamɔgɔw ka jigin fɔlɔ ni an ka dunanw ye n'olu jigila ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ o la sira bɛ sɔrɔ ka di jama tɔw ma an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn se ma o la kɛnɛ ye yanni k'a to an ye na kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma an bɛ jama hakili lajigi dali bolo ma Ala kosɔn k'a fɔ sigina min bɛ an bolo kɛnɛ in kan yan an ye sabali an ye sigina ninnu matarafa chaise ninnu b'an bolo yan an ye sabali chaise ninnu dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ in kɔfɛ chaise min n'an b'a kan chaise loué ninnu an ye sabali a dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ kɔfɛ o ye kelen ye a filanan o de ye k'a ɲini sécurité mɔgɔw fɛ ni jama yɛrɛkɛla an ye sabati wa an ye kɛnɛ surveiller chaise in bɛ se ka to kɛnɛ kɔnɔ cogo min a sabanan o de ye k'a fɔ n'Ala sɔnna Seku ka sini wala kan ka kɛ Belleville 2 la misiriba min bɛ yen misiri kɔfɛ école min bɛ yen ni Ala sɔnna ma Belleville Nord a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Belleville Nord Belleville 2 lɔgɔdenni misiriba min b'a kɔfɛ o misiriba in kɔfɛ école dɔ bɛ yen o la sini ta wala bɛ yen de 20h30 la inshallah o la ko k'a ɲini a bɛ fɔla yɔrɔ min ma ko terrain bilen o la ko k'a ɲini comité d'organisation mɔgɔw fɛ sécurité
Moi, on a pour le organisation, on a une sini 15h là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ni anga karamoke ka demani Umar Sidibe. Ame ala dali ala kambe sawama. Wala bunye bi anga sheiku bulu Inch'Allah. Abi fulla wasaka dugoke. Falyatafaddal mashkuran. Athabahu Allah ta'ala. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ambadi al-Islamu. Ame janga fuli shamandi anga karamoma. Ananga dunambau. Muna nakana boken noro ya shuina ambe ufushama kabino wisi Europe la kaba lafia bana Nam snoti ka mafabili dunga fati bili imbela jeni bekara de fi sabilillah Inch'Allah. ka wuli ka aw mu ere fana segere Nam aw ne ka duye ka timu ka lafia ka abiti. ka ange ka nyon deme ka nyon lase arjinema Nam odi usia Inch'Allah. ni fana dawata sarade ame non amba nyini uluye na ka koro kuraya ankulo kulkulo korola nala sona Inch'Allah. na fami me bola odi be bunya Inch'Allah. jane fana e bunya mindi chere la chef si lui bili anta kanuna saninga fuye boya amma ko be shedi wa nani dila Inch'Allah. nala sona numero flamin dila bay seko kala la ala karako sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam. asalu ala alkhair kafaili Inch'Allah. mimba foko here baraini ele erebe ko kuma ele de yake alna walitiku afom mo nyana mimbe se ka deme kala Inch'Allah. no ya minga o ele ere fanata yi bita baraji sorola Inch'Allah. konna baga be abeni cha beni baraji ala ka la bela jininga mizanina Amin. ka adugu nyuman ge here la ya rabbi ala mode kelai Amin. ka bela jeni nyuman do sokono saliman ghaniman ala mode kelai Amin. ya rabbi ka sinita ko no ya bela jeni ala mode kelai Amin. fogo yinyo wana shaman babe ala fe ala ka no ya nyi Amin. ya rabbi anga no ala kan usege amma gwena Amin. ya rabbi ka amplo do nyongon kibara mana wati be ala mode kelai Amin. kani ga fuka boya ka here shaman babu ala ma kelai Amin. wa sallallahu wa sallam ala abdillahi wa rasuli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Donc, on a une sécurité fait un caramo avec Kenekaya. Oui, Haklito, un caramo la Kenekaya. Un caramo de podium quand on loue la sécurité au Nyamalono. Un caramo avec Kenekaya, un Haklito la sécurité là.